Hey guys, what's up? Welcome back to पीछे देखो पीछे भाई खत्म। A few inches later. Hey guys, what's up? Welcome back to new another vlog. आज हम करेंगे ईद उल अज़हा फोटोशूट। मैं आप लोगों को शुरू से लास्ट तक जो भी करूंगा इस वीडियो में शेयर करूंगा, इसलिए पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, आज के इस ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइज हम फाइनली लोकेशन पे, हमारे साथ कुछ फ्रेंड भी है। ये औसीम है, ये निसार। आज हमारी फ़ोटो क्लिक करेंगे निसार ऑफिशियल भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चले गाइज, आज की इस वीडियो शुरू करते हैं।
खत्म।